हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज आम पढ़ा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर कोड टू एजुकेशन जो मैंने एजुकेशन G2 रखिक पाठ पढ़ुं से भिडियोटा उपयोगी। तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम पढ़ा सृजनशीलतार प्रतिबंधक। तुम जो पूर्व भिडियो गुड़िक सृजनशीलतार देखिन ताले से भिडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि जहाँकि तुम देखी नब तापर आसिक ये भिडियो देख जद्वारा तुमको कौन हम ना भिडियोटा बुझापी अति इजी हे। तो आम आज देखी ना सृजनशीलतार प्रतिबंधक। प्रथम कौन अच्छी ना प्रगतिशीलतार अभाव बा वांट ऑफ डायनामिज्म। प्रगतिशीलतार अभाव कहीं आम सृजनशीलतार प्रतिबंधक है। देख साधारणतः समय अनेक रक्षणशील मनोभाव संपन्न अभिभावक शिक्षक तथा शिक्षाविद अच्छा जो मैंने पुरातन शिक्षा व्यवस्था तथा पारंपरिक शिक्षादान पद्धति को छाड़ी जुगोपयोगी प्रगतिशील तथा नूतन शिक्षा व्यवस्था तथा शैक्षिक चिंताधारा को ग्रहण करने को आदौ पसंद करते ना। आ फल शिशु मैंने सृजनात्मक चिंताधारा तथा रचना सुजोग पाती ना जहाँकि आदौ स्फुरणीय नुहे। माने देख केतेक शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षाविद अभिभावक ये था से आम जो नूतन शिक्षादान पद्धति अच्छी जो नूतन शिक्षादान व्यवस्था अच्छी जो ICT मटेरियल पढ़ाई हो 5T कॉलेज माने एबे तो 5T कॉलेज सब आड़े सुविधा हो गलानी से पद्धति को केतेक शिक्षक अभिभावक ये पसंद करते ना। तार कारण कि जानी मु तो जानी से माने अधिक लोक अच्छा पसंद करते ना। से माने चक डस्टर ये भाव में खाली पढ़ाती से भाव शिक्षादान को से अधिक इच्छा करती जद्वारा कौन होची ना प्रगतिशीलतार अभाव द्वारा शिक्षार्थी माने पढ़ाई से आग्रही होना जद्वारा तार सृजनशीलतार से विकास हो पारुनी जद्वारा कौन होची ना यह गोटे प्रतिबंधक साजुची। तापर सेकेंड अच्छी प्रतिकूल मनोवृत्ति बा अनफेवरेबल एटीट्यूड आम जहाँ इंग्राजी में कहूँ। देख अधिकांश छात्र छात्री मैंने कौन कहती ना कितने गुड़े लाजकुला रहता है माने से माने गीत गाई पारुथिबे किंतु मु गीत गाई पारुछि बोली कहिबारे से माने लाज करुथिबे। से माने जेहेतु जदि लाज करुथिबे तांगर जदि अंतर्निहित शक्ति गोटे व्यक्ति पाखे अंतर्निहित शक्ति को तो आम देखिपारानी से जब कहबनी कि मुझे गोटे भल गीत गाई पारुछि आम केमी जाना कि गोटे गीत गाई पारुछि बोली जदि से कह आसिकी ताहले आम से गीत गाइब जद्वारा कौन हम ना तार से सृजन शक्तिर अधिक विकास हो पार। जदि से कहबनी जदि लाज कर तो यह किपर भाव में आम तार से सृजन शक्तिर विकास हो पार यह तो केवे भी संभव हुए। से प्रतिकूल मनोवृत्ति माने से छात्र छात्री मैंने कौन कहते ना लाज कुला करता जद्वारा ये सृजन शक्तिर विकास हो पारे ना। तापर 3 नंबर अच्छी अनमनीय और गतानुगतिक पाठ्यक्रम। ये अच्छी प्रकृत में विद्यालय शिक्षा निमंते उद्दिष्ट पाठ्यक्रम अनियमन और गतानुगतिक होता दृष्टिकोण यह शिक्षार्थी मान सृजनशील कार्यकलाप को प्रोत्साहित करे ना। माने देख मुख्यतः विद्यालय मान गुरु कौन कराए से खाली शिक्षादान प्रदान कराए एत गुड़े अच्छी सेठारे किसी प्रोग्राम हुए किसी स्पोर्ट्स हेनी तो से सृजन शक्तिर विकास किपर हे जदि देख सृजन शक्ति विकास माने जड़े भल गीत गाई पारुछि गोटे फंक्शन कले तो सेठारे से गीत गाइब शिशुटा तापर आम जापर कि ना तार गोटे एमती सृजन शक्ति अच्छी बोली तापर तार विकास होची ना होनी आम से विषय चिंता करवा। जदि सेठारे विद्यालय कौन करुँच ना खाली पाठ्यक्रम मान से शिक्षादान जो दिखाई से पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करुँच से कौन करूनी स्पोर्ट्स करूनी फंक्शन करूनी जद्वारा कौन हो से शिक्षार्थी मान आशा आकांक्षा ये सब गुड़िक स्वप्न साकार हो पार नहीं। माने जने जे खेल रे जड़े स्पीड दौड़ी पारुछि से हूँ तार सृजन शक्ति जदि से आम स्पोर्ट्स करवानी तो तार से सृजन शक्ति किपर विकास हो बुझीपार तो जद्वारा कौन हो गतानुगतिक पाठ्यक्रम द्वारा गोटे प्रतिबंधक साजुची ये सृजनशीलता विकास पाए। तापर अच्छी
ଦୂରଦର୍ଶିତାର ଅଭାବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ସୁତରାଂ ଦୂରଦର୍ଶିତାର ଅଭାବ ହିଁ ସୃଜନଶୀଳତାର ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦେଖ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବନି, ମାନେ କିଛି ଯୋଜନା ହେବନି, ତ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର କିପରି ସେ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତିନି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେମାନେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସେ ଶକ୍ତିକୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୃଜନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହତା ନା ତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସେଠାରେ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, କାରଣ ସେଠାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଖାଲି ଆସିକି ପଢ଼େଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କିପରି ହେବ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶକରଣର ଅଭାବ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ହେତୁ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ, ପୂଜା, ପାର୍ବଣ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇନଥାଏ। ଖାଲି ହେଲେ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗୋଟିଏ ହେବ, ନହେଲେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ସେଇଟା କଲେଜରେ ସେଇଟା ସୀମିତ, ଏତେ ସୀମିତ ଥାଏ କଲେଜରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଦି ସେଟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସେମାନେ ଯଦି ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୂଜାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥାଏ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଯଦି ଜଣେ ସୁବିଧା ନ ପାଇଲା ବା ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଲା, ସେ ଯଦି ଲାଜ କହିଲା ତାହେଲେ ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କିପରି ହେବ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଠିକ୍ ସେପରି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଛାତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଶାତୀତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଏକ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଅନୁମୟ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏବେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି, ସେଠାରେ 500 600 ପୁରା ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ, ସେଠାରେ ହଜାରେ ଲୋକ ମାନେ 1000ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଖରେ କେଉଁ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ସେ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ଶିକ୍ଷକ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମାନେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ତା'ର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ତା'ର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେ ତ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଥାଉଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଧରିନିଅ, ତ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିବ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଏଇ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ତାପରେ ଅଛି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତାନୁଗତିକ ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ହେବା ଦିଗରେ ଅଭିହିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ମାନେ କିଠାରେ ଦେଖ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ କରିଦେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ସାଜିଛି ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଅଛି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରତିକୂଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ
शिक्षक छात्र संपर्क एत जेपरी व्यवसायी और ग्राहक संपर्क बोली मन हुए माने इहादे एबे कौन होची ना छात्र छात्री और शिक्षक संपर्क किपरि होईची ना व्यवसायी और ग्राहक संपर्क व्यवसायी कौन क्रेता विक्रेता संपर्क आम कहीपर जेपरी से पैसा देले से जिनस दिए ठीक से परी माने शिक्षक और छात्र छात्री मान संपर्क ठीक सेमपरी होती छात्र शिक्षार्थी मानकर सृजनशीलतार विकास निमंते जदि शिक्षक छात्र संपर्क अति निबिड़ और मधुर हो न थाए तेबे शिक्षक और छात्र परस्पर प्रतिकूल मनोभाव पोषण करते ना जदि से संपर्क छात्र छात्री मान और शिक्षक संपर्क जदि निबिड़ और मधुर जब भल से नहला ताहले से माने कौन करती ना अनुकूल मनोभाव पोषण करती ना ए द्वारा कौन होता है ना यह द्वारा तार सृजन शक्तिर विकास हो पारे ना जद्वारा कौन हो यह भी गोटे प्रतिबंधक साजी होपर नेक्स्ट अच्छी प्रतिकूल परिवेष्टनी जदि पिला मानकर पारिवारिक विद्यालयगत तथा सामाजिक परिवेष्टनी द्वंद्वयुक्त कलहयुक्त नैराश्य भावापन्न और नकारात्मक मनोभावापन्न होता है तेबे यह से मानस राज्य में द्वंद्व और अशांतिर झड़ सृष्टि होता है तेणु ये प्रतिकूल परिवेष्टनी ही पिला मानकर मानसिक स्वास्थ्य को व्याहत करने सहित से सृजनशीलता क्षेत्र में भिन्न करें से विकास क्षेत्र को रोकी थाए कहीपर देख परिवेश माने कौन गोटे शिक्षार्थी एपरी एक परिवेश रोचे जेटार कौन ना द्वंद्व अच्छी विभिन्न प्रकार द्वंद्व अच्छी कलहपूर्ण मान से विभिन्न कलह अच्छी बुझीपार तो नकारात्मक मनोभाव अच्छी सेठारे कौन अच्छी से माने शिशुटी अधिक डेभलप कर से परिवेश तुम एठारे गोटे परिवेश रोच धरी नि से परिवेश तुमको समस्ते कहीं पचारू ना तुमको कहीं पचारू ना तो तुम गोटे जिनस जब जानू न तो अन्य क्या पचारे से कहूना तो तुम सृजन शक्तिर विकास किपर हो तुम अंतर्निहित शक्तिर विकास किपर हो बुझीपार तो प्रतिकूल परिवेश माने ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट भी गोटे द्वंद्व साई ये सृजन शक्तिर विकास बुझीपार तो देख तार यार अच्छी कल्पना शक्तिर अभाव माने देख सृजनशील क्षेत्र में कल्पना शक्ति ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता जो शिक्षार्थी मानकर कल्पना शक्ति तथा चिंताधारा शक्ति अधिक उन्नत नुहे से ही शिक्षार्थी माने सृजनशील चिंतन निमंते से उन्नत व समर्थ नुहति देख जो व्यक्तिर कल्पना शक्ति अधिक अच्छी तार सृजनशील चिंतन अधिक माने से किसी जिनिस जदि जनकर तुम जो धर अधिक बुद्धि अच्छी कल्पना शक्ति अधिक अच्छी ताले तुम किसी जिनिस सृष्टि कर गोटे जिनिस तैयारी कर किपरि भाव तैयारी कर अभिनव भाव में मैं नुआ कि तैयारी कर गोटे भल भल कविता लिखिपार किसी जिनिस सृष्टि कर तुम से कल्पना शक्ति ना मैंने तुम चिंता शक्ति ना ताले तुम किसी कर बुझीपार तो ठीक से तापर व्यक्तिगत पार्थक्य निमंते व्यवस्थार अभाव मैंने ठे कौन कह एक सत्य जे सृजनशीलता भली लुकायित प्रतिभा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक शिक्षार्थी केवे भी सामान नुहति आम पढ़ीचु इंडिविजुअल डिफरेन्स प्रत्येक शिक्षार्थी मान मध्य सृजनशीलता दृष्टि व्यक्तिगत पार्थक्य रही जेहेतु शिक्षार्थी मान व्यक्तिगत सृजनशील प्रतिभा को दृष्टि रखी शिक्षादान व्यवस्था करा दिगरे ध्यान दि जाए ना से हेतु से सृजन शक्तिर विकास हो पारे ना मन देख स्कूल मानक कौन हो ना प्रत्येक व्यक्ति देखिक गोटे गोटे व्यक्ति को देखिकी से पाठ पढ़ा ना से शिक्षक आसवे पाठ पढ़ेबे से गोटे शिक्षक माने गोटे शिक्षार्थी बुझुची गोटे शिक्षार्थी बुझीपारे जदि आम सबू शिक्षार्थी गोटे इंडिविजुअली किपर बुझीपारे जदि आम से विषय जदि शिक्षा प्रदान करवा ताले इमानकर कौन हो ना सृजन शक्तिर विकास हो पार आखि आगे रखिकी जब शिक्षादान देवा ताले तार सृजन शक्तिर विकास हो पार नेक्स्ट अच्छी देख नेक्स्ट अच्छी उपयुक्त पाठ्यक्रम अभाव जदि पाठ्यक्रम को जदि सरस सुंदर और चित्ताकर्षक करने
ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୋବ୍ ମାନେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଗ୍ଲୋବ୍ ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ମାନଚିତ୍ର ଆଉ କିଛି ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିଛି ଗଛ ଚେର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ୟୁଜ୍ ନ କରିଲେ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କର ସେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଆମେ ସେ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇନେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।